Dunka panyadi urura kau serah pehara ke kiri paksita burata barka basidaka wasitat sa kutita de paraktua hukampi ya dia kap tasitawa hi wasaraka ukakip karaki nyokanchis waki chawiraka taipiu hitata nasional ukakip karaki teme Peru taipiu hitarakatwa narakasti sapakan tatiwa mistare parakta kuraiban ya dia kampiwa hilata Raul chahuparusa arun aparaginya likur hagisa hilata Raul Hilata Walter napay ko kampas kachun sena levantah napay ko ita chay kachina kachun yakta masinchis kunapa wa okipaninchis kunapa hatung napay ko kachun ako paniko ka nyokay ko ka sa papunja okina kay pinya kaskaniko willa ko kunawa aymara simipi hinayamantah runa simipi chay nacho manacho hilata ahina pune waltecha ukapas kapuri hilata Raul upah wali sakus kakanta tawampi chakanta te haput adira kita ina anjatang acay ka kamusagi waltecha ina cuma nacho are upuncha jamu nari puncho ka ko pagaring chaliko chay hangin namuso chaliko chay nukahina Kaya ko sa walti chaguna ko yakunin chaguna sarap kanya ni ukama hipwa saraka wakicha wimpi Urata barka basiraka yatia ura kampe tallanta panyari. Arequipa sulka su gitaro ponenta panyari. Walka barka chirinakawa COVID-19 yang ka usuliti haruka haharicha sasirwa yatkata yasiriu para kahasa para kitaina. Ukchika baja hurin sulka su chaka ukitana ha maha keha Omicron yang ka usumpi usunta tau hakata siraki. Hukampi yatkata sipkakinya. Walka sulkiri qolinitanakan saqinta una gasti utjaragitaina. Suiri sarap hataina ka COVID-19 yang kausuta un jesinatagi. Ante la gran Walha kena kuta patapats nanakah kunaiman baki chawinakal dorasip karakt ukamatapats kuposat ukanakal nanakah churap karakt kunhamata kachakanakan irna kanyas karakiu hanukats nanakah tungkapayan pachanakakiu irna kap karakt Hichakepa lunes suruna San Martín sulkasuyo qolinita taipina. Kitinagati un jesiri purip karagitaina ukana. Nia chikat hilau usut jamás timistub karagitaina. Junin sulkasuyun tietiaf jarakino nairiri Omicron yang kausumpi usurisut karagitaino. Fernando Orihuela sulkasuyo pacteris tietias karakino. San Ramón iska markata karagitaino usuri. Chanchamayo provinciata. Umar hakawitaipit irna karinagasti nampiun jaf karagitaina. Ukamanagasti fokas karagitaino hansin tipianta winagasti uthayabataki. Lambaye que sulka suyun kumar hakawi gerencia de bitstiut eyas kragitaino tunka mayani. Pitanta winakampi fokanyataki. Ukamat margachi rinagasti ukachakanakar purif hanyabataki. Ukamasuka sulka suyuna usutanagasti hithat kragitaino. Del 2 de enero hasta el 8 estamos paya uro enerfaxets kim sakalak uro enerfax kamas waran kapataka tunkaya tunkani sohtan ukhausutanaka utkhrakih ukanaka ukamahut herak pachau kun himatih walha kenakau pruebas moleculares at ukanaka hapsuya sipharakih ukanaka walha qolyutanakan apsusirakih ukat markachirinaka ukachakanakaruh makatap harakiu Ika markan stimintas karagitaino tamisaje loras nyabatagi. Ukataipit unjaf harakini usutham hakata sirinakaru. Ukamkik paraki unyacha nagambisa yakataf harakini. Unchayas tintas karagitain lunes surut sabadur kama. Pesca haipukamau unyan kafharagitaina. Takna sulka suyun pacterina castilla tiaf harakino iska marcanecano sin pachanisti usuf haragitaina. Cercado Gregorio Albarracín con Kikparakiwa Ciudad Nueva Chacana. Ukamane kunjaskipan José Afjarakin marca chirinakarup itanta yasif hayabataki. Ukamat kumar kakawin namta nagabasti yakas kayabataki. Yatia ura kampi saranta sipkakiyani Pedro Franque kolteap na kaurekata ministro pecteristi COVID-19 usumpiwa katuntia sirakitaina. Aka ministro pecterija sapakutiwa aka usuniti haruka haharicha sasirwa yatkat yasiraki. Masuruwa yatkat yasitaina haukatha aka usumpi hatainau. Sasirwa yatiane parakina. Aka ministro pecteristi kimsakutwa bakut yasewataina. Ukatha nia uchiskiwa sasinsa pukhat ene parakiwa yatia ura kampeja. Umar hakayataki ministerio pektawi taipit hamurata marka basiraka kau chapirakati Omicron yang kau sumpi bianta tapjeja huparakatakiwa bachaka amtawa inok parakitaina. Hernando Ceballos kumar hakayataki ministro pektereja akayang kau suro ainast eyatakeja chamakiniusa sinwa saraki. Kumarainto que ministro Hernando Ceballos kupasti kanancharakiwa yakita wakatasip sasina Omicron kasta uso sinta kantatapatha kasuyuna Comisión de Salud Hupanakataki kamachlorino tataipin ster surakinwa kunhamasanchit pachan hakatastana ukanaktukita ukakik paraki maitrakiwa takin maist asip hanyan sasina ukamataki rekim sakute usukut khatanitapatha sait enyataki
Usun tatanakas it kharakio masemanan patungka sohtan warangka ukhusun tatanakats kimsa kalaktunka kimsa kalakun warangka ukhusun tatanakaru kharakir ukamat covid-19 yang khusus sintiwa kan kharakir ukat bagi sirakio kunaiman irna kawinakas inukanyataki Hupasti unyaki para kino akun hamasa yang khospachana ya kasuyana ka hakata sipkheu kanak tokita ukamat tapat sta kasuyunsti hani khus kamakit sarakiwa Aski chamampi hutarakir ukat kunaiman hanas kinekarus ucharaktus pau poyanyu tanakanak ukat khwaki sirakio kunayana katutik ukachakanakan ukanaka hani fokat hemakarakit ukamas khus kemakarakit Pesca uro kagik para kisokta uro chino kapaksin sti pa warang kau kakena kau sunta peksa sina ukat hak umarain to kapekta na kasti sa harakiwa o mikron kasto susti ukampone akan diskas paksa sina ukamata pasti kunaiman amtawin ka hujakino kapharakini ukamata utan sa khibartanya taki Yakam tawin kau terakine khibartanya takis ukahuk akirakini kun hemati usune nakas ataki usunta pharakih ukat ukam tawinakas hutiri patung kapusin pachanakan yati yata harakine marka jadi nakar ukamat kun hemas irnakas kih min sauka taipit ukanak yati nyataki min sa taipit stias ki ucapan cap harakine kim serba kuna ucenya taki ukagik paraki kunaiman irna kawinakas ucap harakini wa ukamat hak umarain to kita koyerinaka kau kanakan te khusutana ka hutiki ukachakanakar unhir sarapanya pataki ukamasa kitinakat hitakaya tapki ukagik paraki kitinakat tek samanya nakam ucatapki hupanakarusa unhenya taki Ceballos kupasti sarakiwa hichamarataki narakatakim sa paksitakisti kolki rakabinakasti hitkatayanya usasina Umar hakanyataki Ministerio Ertawi Taipitha Telemedicina Sata Irnakawa Sartaya Paraki Kurhamati Kauchapirakati Asintomático Sata Usunta Taraka Hakat Asepjeja Huparakatakiwa Ukamatwa Kaukitarakanti COVID-19 Usuta Yatkata Shipkeja Ukachakaukitakana Ayopa Hakeraka Han Matapisip Hayapataki Uchichkabaja Berenice Rodríguez Kipka Minsa Taipiu Gitana Telemedicina Hanyuka Kiukiau Gitana Efteri Pasti Aka Suma Irnagawisti Kauchapi Markachi Nirakati Aka yang kau sumpi pian tatapch Ukat hanis usutapkas paha Hanyukama Hakata Sepcheja Kupana Karua Yanap atas Kareja Ukatsa Hultasin Kamawa Kupana Kaha Ampi Kuna Yatia Unak Sakatok Aprakini Sasin Wasarakina Ukchi Kamaha Akireja Kusa Irnagatas Kaniu Ukamatwa Kauchapi markachi nirakati usunta tapjeja jupara casa pultasin kapa wampi jupara caja pusa jakat pacha istasini parakini kunaraksa katok asip kareja sasinwa hanais ata karati. Uchi kabaja Rosendo Serna yatikawi yatichawi ministro eftereja patunka kimsakan tumi ururaka sarakiri barsu paksinja Ukuruwa kipka yatekerira kaha yatinya utara kaparo haphaja patakiwa irna katas keha sasir wasaraki kurha polisa yatatasip kakiyani Pamaranakatha coronavirus usut hetapatsti yatakanyutanakaru kutanya takiti hakan karakiwa Y hemos puesto como hito alcanzar Anchit kamah ucap harakt patung kakim sakalkane uro marso vaksin yatakanyutanaka parkut apkanya pataki Yatichaw yatakau toke ministro hupasti kanan charakiwa kunaiman kolkenaka sa pakasip karak sasina ukamata yatakanyutanakaru kutanya taki arsui pana kamashlonita taipina yatichaw yatakau toke ministro hupasti kanan charakinwa internet hanu tetapatha ukagik paraki yatakanyutanaka sa han kusata patha ukanak toke ukamata yatiyarakiwa pakalaktunka porsiento ukayataqayutanakawa askichanyak sasina ukakik paraki kimsa tunkalyatunkana chaka kimsa porsiento ukayataqayutanakaste akasuypachana wasitam utachanyakeu sarakiwa ukamata patsti akanakatakisti walheqolqanakawa apaqasnya parakija Anchit pachanas lorasis karakio kolqira kawinakaq ukamat fesqatunka pusin waranq yataqayutanakar qolqchuranyataki Ukakik para kia tiarakiwa, anchit kamasti pataka patung kimsan warangka pasoles kolokaya pakata sasina kumarain toke yana kacurinya taki. Ukakik paraki pataka positung kapeskane warangka pasoles kolokeste apaka parakita inawa yang kosu targaksnya taki kunaiman yana kalanya taki. Ukatsti anchit kamasti yatung porsiento ukayati cirinakawa bakun kolyanakasti katoka parakita ina. Ukat skunas lura rakinya kitinekat wakunatap ukat kitinekat hana wakunatap kepanak tukets kuna pachans arus kipatanya para kiu Ministerio de Salud kepanakampih ukai kamast kunaiman wakicawinakas nanagah lurasip karakiau akiri ministrus di sarakiwa yang kos pachasti haniwiatis karakiti kun hemas kanis hutiri vaksinakan ha ukanak tukita hanukat sti iranakaip taipitsti yatakanyutan nakaruhkut atahanya pau sarakiwa ukamatan erakat uramar vaksin sti yatakanyutan nakasti aski kusa wakicatap karakinya pawa
pesca maranita tungka bayani baran kama han kupara wawana karuana ira katha bakut aprakini kurka masakara akawaki chawisti ya khatasip kakinyani. Kimsa warang kan pakalak patag warang kuwanaka. Pesca marani tungka mayana maraka mapkeu. Nairike pahanik o marhisk awanakarop etano kasineu sasinrake oints anenak. Maranak ak hasenp etano kapkah. Tungka mayan marane tungka marane hisk awanakarop etano kapkah. Okat kachat na charo sarak asenp etano kasip karake hai. Kau kemas wakuna nakaporet aniskaneh o kamba charo nakak sarantap karake. Pesca marane tungka mayan maraka mahanik o marwawanakaros nairke etano kapkarake hai. Gabriela Jiménez, directora de inmunizaciones Minsap Akenyuta Taipet Erepterech, Hotere Semanans Pfizer Wakunanakao Porets Anenech Okat, Kunai Manchakau Hitanakarop Etanoka Señata que la Keret Aseneusa Sinrake Unts Anenach, Okamaros Hecha Jueves Astunka Kim Sanuronak Sarak Kepan, Kauk Jabiata Kanyuta Taipenakans Etanoka Senes Amta Serakeneu. Chakas hicha jueves ay amtopja, kau kitans petano kasene, yatakanyo tatay penakan, sa kitenakaros petano kapja o katanagat. Yatakanyo tanakaro kots anyat kau kemas wakunanakas purets anene ukat amto siniusara kenaw, ukat pe auk tayo kanakaros hisk awanakaparop etano kanya chuy mas asip kanya ni sa sinrakeo maits anak. Okam hisk awanakas pae, pachuwakuno kolyampi yatakanyo tanakaparos kots ap kanya patak. Kim sirwa kuno kolp etano kanyat arsunira kenaw, hapastunga payan warang kana markacharana karop etano katana karo porets animona seusanira kenah. Tokoy pakse kamaktunga payan warang kana markacharana karop etano kasenya pay, ni anchetak sokta warang kan kasep, walha markacharana karop etano kanyak uthaske. Jiménez minsa pakanyuta taipet erapterech. Pesca warang kan pa patak warang kamarkacharanaka. Kim sirwa kuno kolyampeop etano kata haprusanak. O katpe tungka kim sakaya kuno porciento hek. O kamaru sokta tungka maranit hilerenaka. Kau kemas etano kase preukats uint anira kenao. Ni hopanakas pesca tung payan porciento hek. Yatia urakampi saranta sip kakiyani perusiusa etenchawipa taipitja kipka autotest COVID-19 Ukawa, botica, suka kipkaraki farmacias, Kuya alhanya uta chakau kitarakanha Perusio sarja alhata jareja sasir wasaraki, Chanipaja Irak atakiriwa, Ukatja kitirakate lord abjeja, Upanakata harakiriwa. Ukchitka baja, Ana María Jiménez, Asociación Peruana de Farmacias, Efteristi, Digemit Ukata y Pitja, Laboratorios Kitirakate Goyanaka Lorabjeja, Kuparakaruja Sapjayapawa, Sasir Wasarakina. Ukchitka baja, Gustavo Rosell, viceministro de Salud Pública Efteristi, Minsata y Piujitatja, Hiwaspacha, Akayan Jausuta y Adhat Yatakeja y Atist Ataskariwa. Acá Usune Hathayalukaja, Kamast Apayasa, Ukasa y Atist Ataskarakiriwa, Sasinsa Hanast Alirakiwa. Akiriwa Maidiri Atiawe Japunata Marca Masinaka, Kiasa, México, Marcao Gitaro Purch Apayali, Andrés Manuel López Obrador, Ukasu Irwa Araki, Kupaja Koyanya Utaro Jajariwa Saranja Burkateja, Kurhamati COVID-19 Yankau Sumpiwa Piante Asirakitaira, Pakuteje Wampe, Ukamatwa, Ukchikabaja Europa Chakauhitanja, Nya. Chikata Riporiwa Marcachitera Caja Omicro Yankau Sumpeja Piante Asipaspa Sasirwa OMS Harukaja OMS Ukata y Piujitata Kanash Reparaki, Urjama Purisa y Atjatasip Kakiñane. México suyot bakteristi qipajarar suipana unsurakinwa hanukat stehama konaktavinsti qawqauntus kisa hanchipaja ukonya kipaisiriwa misturakitaina ukakik paraki qawqankas kisa samañapaja ukanakampi. López Obrador hupasti wasitampiwa COVID-19 yang khususti katuyasiraki ukamatapatsti inaki usundataskaraki ukampiha hananjarakstuspawa omikron kastaususti haniwasinti usuntai karakiti. Es como una gripa. Maapisti uskamakirakio, ukat kunkas chahantasirakio, ukat hanjik inapachas ustasiracio, ukamats nayak paracetamol uka umaskarakt, ukamatabats aski kusaw nayak hakatasis karakt. Malkusti sohtatunka kim sakalkoni marandirakiwa, upasti pa wakunasti usias karakitainawa, AstraZeneca uka wakunampi, ukat stakanaira vaksinisti chamancha wakunasa katukarakitainawa.
Bolivia suyuta vicepresidente David Choquehuanca, ukagik para que sohta ministro na campi gobierno taipita, COVID-19 nya kusumpiwa mistup haragitaina. Pekterina kaste aski kusasip karakiwa, ukat sti komaraito kamtawina kasa askiwa pakasip karaki, ukat sti gobierno taipit sti kananchani karakiwa, takiniwa pakunatasip kiaksasina. Choquehuanca hupasti na era vaksin sti kananchari kispanwa, na ya hapaya kutiwa virus usumpik katuyat sasina, ukat sti pampakoya na kampikiwa na ya hakumartarak tkasarakinwa. Ugat sti makaw korona kasarak kipan sti Choquehuanca hupasti COVID-19 yang kusutakiste bakuna huches karakinwa. Sohta semana nakatwa Omicron kasta usurusti katep haraki, ukata OMS ukata epitsti kanancharakiwa, peskatunka % uka europeo sa kanakasti, akiri kastu sumpisti, hutiri pa semana nakatuya si pausasina, ukamata patsti kitinagate kolyutan irnakapki hupanakasti, aski chumampiwa irnakap harakis paha, ukata epita Europa chikahana pekteri, Hans Kluk hupasti kanancharakiwa, Omicron kastu susti, walha kasta nakaru kutas pausasina, ukamata patsti, hakena kana salulas ukanakarua makatarakis paha, ukamata patsti akirinya khususti katurakis pawa, kitinagate COVID sunipka na hupanakaro ukakik paraki kitinagate bakunatap kisa hupanakarusa. Akiriwa maindiria tiaweja hucha arktaya uta taipi fitatwa saratea uta chakarua sarawa para kitaina urtire hamukaraka maitiriwa kurhamas akiria tiawiste yatkata payani. Tunka payani chikauru hamau huchar kirinaka anticorrupción taipita. Pasaje Sarratea Chacan Hakatasilu Tarusti Printap Karagitaina Breña Chacana. Kagap Harakina Yatjataña. Matapiwina Casa Karagisapana Pedro Castillo Hiliri Pechterimbi. Karelim López. Empresa Taipit Amuit Eiripa. Tarachak Luraski Batagis Atip Subkaragitaina San Martín Sulcasuyutagi. Carla Sencenarro Cucharkiri Kot Pecht Karagitaina. Catocata Karagitaino Ada Sánchez Aldañata. Segundo Sánchez empresarión Taikapa Karagitaino. Utani Karagitaina. Una pachanti hiskawimpisti Pokas Karagitaina, Sánchez Juansti Han Kusat Hamakiu Hakatas Karagitaina. Ukat Kolanit Chakarus Apata Karagitaino. Astudillo Maukams Arhatas Karakinoa. Diligenciampi Pokas Kanetegisti Haniyatiap Karagitainte. La forma tan precoz. Aski piñasit jamaraki hucharki hakik, kunhamati sarakino, yatis tawarmi, humati hansap kitantah kaukan kisiat yawinaka hukanak tuqit, nanakah maak taukan bihutapkhak, ukamat qala taqsunya taksasin, ukatakiri warmis milhasufsin kat asirakiyo. Hucharkiristi yatias Karakinoa, Sarawina Gambisti Pokas Karagitainoa. Unchawina Campi Ukamasi Atjatawinak Aptayadaki. Ukanakasti Hamon Kapakanyanakata. Ukauta Taipita. Utani Nagasti Churenya Papaspau Kunanagati Apakata Karagitaina Ukanagasti Han Walichki Pasina. Tunkaya Tunkani Uruta La Pacapaxita. Ukapachan Hilirip Akanchirimpi. Ukat Karelim López Matapiwin Chikaphaizapana. Ukamkik para Yanak Israel Okonya Kucharkiris Mai Karagitaino. Sersanarumpi Nakawita Chitiri. Pusi Urunak Chota Empresa Lutagistin Karagitaina Churenya Bataki. Kunapachanti Chikap Karagitaina Ukanwa Yatiata Karagitaina. Por eso en el documento dice Akiri la pinst pusi urunak sarakio, kanau sarakih pusi urunak, ukat hupanakas, nairakat urhutukats, akautaru mantani parakih, nanakah hamokon akhtarinakas churasip karakiao, hupanakas tungkanya tungkan urumai parakih, nanakah churasip karakiao, kun hamati kamachinakan skih ukanham, ukat han utaruku kamak mantani parakpant, ukat unyaki panyarakis pau, ukat samta panyan, akiri aki posat ukanakas, sapasi manat hanukah tungkapes kan urunakat, kalapi chuta harakih, ukah humanakah yatisip karaktao. Sánchez Pasaje Sarratea Chacarusti Diligencia Tukiatakipan por Karagitaina. Ukat Han Kuskamua Pokawinaxti Karakina. Ukamkik Paraki Ukalurawinaxti Chadan Karakispa. Kuna Pachanti Mistunip Karagitaina Kotop Eri. John Tomás Medrano Hanil Yatien Taipirusti Yati Karagindi. Comisión investigadora Sata Ukwa Utaruk Eprakitaina Burata Parka Basinaka Kurhabapuris Akiri Yatiawiste Hukampi Yathatasipa Kiyani. Takaparakiniwa Pedro Castillo Malcuna Arsuipa, ukair nakawiwa na erakatastilo raparakine yat katirina kaha, kunhamati kunaiman handas kildorawinakau teragispana, na erakaturanakana akire gobierno irinakawipana, chakpachanstipa tunga kim sakalkone uro Julio Paksita, maya uro Agust Pakskama pawarang kapatunga mayan marana, ukapachanakansti, akasui Malkusti haniwa Palacio de Gobierno kachakana irinakarakitainati. Akal durawis nanakas durap karakiao, kunatik markas irinakak maikih ukar pokanyatak, ukat chakaparau nanakas durasip karakiak, ukat suyap karakiao, kitinakatakachankap kupanakas, takin pachir nakap hanyapatak, ukamau kanan chirakina, Juan Burgos avanza país ukataipita, kunhematik barut katayap karaki, Komisión Taipita pekterihamaha, Hupam kuskasti sararakiniwa, Vicepresidencia ukataipita Héctor Valer, Perú Democrático ukataipita,
ukats secretario kemasti Artur Alegría kamach luririwa sararakini hanira uthateo sina chiklawina kansti kunaiman hanwalte winaka utherakina kunhamati wal kamach luririna kasti haniwa akire junta directivo kataipiros mantañas munap karakinti kunhamatu panakasti sabharakinwa yakhair nakanya kanip tsasina Akachakan may maya toket unyaki pasip karakter akasui malku toket akachakan askipach sait ausin kunas lurenyakeh ukas khanaus rakinyak nanaka hakirir nakawinah lorap hausasin yat khatoyimpih kalyantap hausasin Ukamata irnakir masinakapahan munazanakapatsti Hector Valder kamach luriristi naya mantak sarakinwa ukagik paraki awan sa pais ukataipit pekter hamawa ucharakina kun hamati hupawanka nakawalokap harakina ma komisyon utpanayat katanya taksasina ukatsti Juan Burgos Twitter ukataipirusti kalkantrakinwa nayasti haniu kidriana pamimpisa irnakkat ukamasiat hatkati sasina Diego Campi Saranta Sipka Kinyani, Contraloría de la República Sata Ukataipi Ukitatja Comisión de Control Sata Ukwa Ampi Utanok Eraki Kipka Petro Castillo Perú Suyo Balcoja Sarratea Uta Chakaukitan Jabreña Sulkapar Kaukitan Hakitine Kapunisa Upaja Matap Asisapana Hal Ukayat Hatayatakiwa Kurhama Purisa Yatkata Sipka Kinyani Akasuyuta Contralor General Nelson Chak hupasti Khananjan Derakiwa Hutri Paksinakanwa Contralorio Kataibitsti Yatiawit Khananjan Haspaksasina Pedro Castillo Malku kuna matapina katlurkana pasajes arratea ukotapana ukanak tukita kaisa braña ukachakana nya febrero vaksin ukakik para kimar supaksinakan yatis harak pechanik kuna hanas kilorwina katutikan ukats kuna huchanchawina katluranyakan ukanak tukit yatiri nakatakiar subinsti sarakiwa haniwa kuna haken sutina kapas katokapaksasina kitina katihakasui malkun utapar sarapkana ukanak tukitha hanukatsti Contralorio kataipitsti at hatasipkakiaw sapharakiwa Akachakan harus kipanya huterakispau kunahanas kinakatakasi malguh lurkan ukanak tukit hanukamak jukas hancakapap nakawinaka uterakispah ukat ukanakerist ministro naka huchancawinaka hatukanya pap harakih ya hatukitsti yatian nirakiwa nya pakal quarangka pakal pataka positungka uka funcionarios públicos irna kirinakawa hancakap irnakap karakispanti pawarang kapatungka mayan maranja ukanakatsti warang kapapatakanisти nyangkos baca irna kayupan wahan kuslorap karakispanti y se han identificado. Kathesiraki irna karina karuh hanchakapat irna kaphatapat ukakik parak hanchakapat sapna kaphatapat hupanakas warang kapabatakat hila irna karina kapharakio tunka peskane uro marsupaksit pa warang kapatun kamarats maimar maratuk siukamast walhaqul khanakaw halantaya parakis panakh nya pataka kim satun kapayan warang kan warang kapsolis kholke hupanakampih chak tharakis phakh tukuynya takisti arsurakinwa kunahis kachawina katutikana naira kamach luriritaki Daniel Salaverry hupataki kun hematu pasti Petro Peru kataipina pekteri hemawa mantaraki ukakik paraki Daniel Soria huparusa Procurador General ukataipiru mantarakina ukamata pai pechatakisti aski unyaki pawinakaut khexarakiwa ukamatsti tungka peskane urunakat wayatis harakini hupanaga hachak pacha ukan irnakasip kaswatu kay hanicha ukanaktoke Uchinca Baja Petro Castillo Perú Siu Balcoja Línea 2 del Petro de Lima Ukakip Karaki Callao Unjiriwa Sarawara Kitaina Chica Nya Maraja Kureimar ya Kaira Kauraka Utarek Sasilwa Sata Karaki Kurhamasa ya Tatapanyani Sartarakinwa naira kata kilometro naka kaukawan teh naira kata tren urakrama luraska ka Peru suyuna ukauhrama ukasti sinti machakyana kanirakiwa akabiyal pachatsa Autonaktoke ministro Juan Silva ukakik parake kasumal kusti ukachakaru sarapharakina ukat sama tren automatizado ukarusa mistrop harakinwa ukamata peskasait enyauhanaka unyaki banyataki kunehematu kauhramawa naira katasti sartarakini línea 2 del metro de Lima ukat trenes sata ukanakaha ukat stihichasti sartanyampisa kalyan harakispawa hakinakaru apnakanyataki Entre mayo y junio Mayo ukakik para que junio vaccinakat naira katir nakawis kalyan das harakispao ukak santanita katuhat ukakik para que evitamiento ukakamarakio ukamathakena karap nakawsinis kunaski chinya nakatutik ukanak aski chinya taki Akiri naira katasait enyauhanakasti utjerakiniwa evitamiento Óvalo Santanita colectora industrial Hermilio Valdizán ukakik para que Santanita katuha ukasti Santanita Marcaujana sapa pesca trenes sata ukanakasti kimsa kalaktunka kilometros ukawat ihurakini mapachanja ukatsti sapa trenes ukatay pinagarusti warang katsa hila hakinakawa mantap harakiniha
Pesca site enya ukanaka utherekir, ukats pesca trene satu ukanaka irna karakinir, sapa mainins, sohta vagone satu ukanaka utherekir, ukats sapa vagone satu ukanaka rus papatak hakenaka mantrakir, ukamata patstak pacarus, warang kapapatak hakenaka mantaparakis pah. Akiri hach aldurawisti, tunka distritos markanakawa sararakini, ate ukachakata kalyau markama, ukasni patunka pakalko kilometros ukahayarakiwa, anchit kamasti, pusitunka kimsani porciento kaldurata harakiwa, ukatsti, pesca warang kapapatak warang kapa $, ukakoljewa pakapharaki, ukakik paraki akiri lorawisti, liatun kachamanimpio rakunaktani ukapachanza, aski kusas karakiniwa. Akiriwa Bainiri Atiahueja, Comisión de Constitución Sata Juparacasti, Papata Katunka Solisa, Bonokol Keja Hanchurata Panti, Sasirwa Juparakaja y Noka Parakitaina. Público Ukakip Karaki, privado Sata formales en Nakarina Katakiwa, Kirijawa, Kichata Karakina. No pueden estar. Hani decretos de urgencia na campe era na kapkaspatis, con hamrak o kamsoyosat kolake decretos de urgencia na campe la kiras jarakenes. Papataktung kasoles kolake yanap awak gobierno akanyo tataypet me mare toko yumaran la kiret awit. Hanumareko constitucional ya kasin iyaw sa tanaw sa sinunch anenak. Chakans publiko at privado erna karena karoyo bono kolakin biyanap asin mo na senas, hanira ki wala kolos katokap karagitesti. Comisión de Constitución taipet dictamen kamacheknok tsayanak, akam decreto de urgencia han saretaya sanyapatak kunatek públicos o kakip karaki privados taipet erna karena katakeno, ketenakatek pa warang solisat ay na charkatokap han. Decretos de urgencia nakak akamanakan amto senyapaj. Sindets akasewen katasitanakat amto senyapas. Kamisas pachamas onaktaspa o kanpe. Patricia Juárez, Comisión Taipet Erepterech. Yang kausus atakyanap anyatagahanu o kamakit sanaw. Diktamen kamachechaknok atak. Tungkamayan iyaw satat. Soktane hanimunapkanat o kamaroy iyaw sa senak. Bonokol kayanap awek públicos erana karena karok churarata akew. Akam hijahan sarutuyatabat privadat erana karena karohani churas hanet. Decreto de urgencia sulka kamachita kayata hanu kapachanas, walha kena karuhan walte erekinir, nyatun kapayan warangkap hakena karuhan walte espah, kun hematu panakawa kire bono kolke, atau kaparekinir. Ukats, kim sakalaktun %, kair nakrinakas, privado kataipit, chakaparu irnakasip karakir. Peru libre bankadat akirek sarutuyatanak. Hani politik taipit atipawinakat, ukakik parak, kuneman amoyawinakats, akam hanawalt awinakat lurkaraks natir, kunehamatih, mayan pawichuranyarakir. Dictamenak, Subcomisión de Acusaciones Constitucionales Taipiro Apayatano, Oka Ministro Nakaro Uñakips Añatake Ketenakatek, Han Constitución ya kasis Okam Saratuyapkanak. Okamarus administrativas, civiles, hanukaj penales, uka hankus awinakautche ukanakasa Uñakips Sirakeneu. Justicia ukakip karaki kultura ministro erterira kaha bimara pawaraka patunka bayani maranja kuraraksa erakawa patainaha ukanakoya tatrakina yakarakampi uti. Kultura taipit hanka chenyasti munaskaragitainoa. Sarta winaka pekenjawi taipit pacha amanjas kanyadaki. Hanantas karakinoa Gisela Ortiz ukataipit pach erteri. Kuna pachantiam tanak sunt ay karakina kichamaradaki. Que iniciamos con este compromiso. Kaltata karakin irna kanyanagamvisti kamach lurenuta taipit pacha. Waktas karakin Ministerio de Cultura, Ministerio de las Culturas. Ukamaru turtas kanyapa. Ukataipit yakas karakiwa markanakan sarta winakapa. Akamarkan wal utkipana. Inampi hitkat karagitaina arunaki atisna unyaki pirinaka ukamas hakoki pirinaka. Kimsatunka kimsakalkonita pusitunka kimsakalkonirua. Pur karagitaina tuno arunakata. Ukamki paraki ukataipitsi takap karagitainoa. Itanta winakat kuspach yatias kanyapa. Kunat suwakis karakih akanyang kaurunakana. Han kuspach yatkatawinaka sutkaraki ukamas kaskarta yasif harakia. Itanta yasinyanakata. Ukat wakis kapuniraki ayu chakanakaru arunakapat purtanya. Yakatoket justicia taibit akteri ministrosia kanantas karakinoa. Aktawi taibit pachti kunas chamanchanya wakis karakispa. Kamachinakan amtanakapata proyecto de ley. Vacancia presidencial, incapacidad moral toqueta. Ukasti, incapacidad mental ukar turtata karakispa. Ukamkik paraki amtanakasti utkaragitaina ukat ukataipit kakainakasti harkatap karakispa. Acusación fiscal ukampi hakata sirinaka sinti huchanakata. Ukataipit hani chichlawin ukamas cargos de confianza ukataipin waktap karagisfati. Untas karakino irna kanyanaka. Mutunita taipin haqi nakata ka COVID-19 nyankausuta.
ya tungtung kapakalkoni % hakinak kitina katek mutunyo tan histan tatap kupanakas pavakuna uchatap harakih COVID-19 yang kusutakih ukatichas ukatukat kimser vacunas uchasip karakio. Yati Karakin Centros Juveniles Chakanakana. Pairip itantawimpi kimsakalkotunka % kanagaru puris karagitaina. Urata barkama siraka ya tia uraka ha tuketa hiwa seraka wakicha wisa tuketa harakiu sumaki kabar tapayani mira hilat kuya karaka hanyanya para hichakucha no kanchis wakicha wiro katoka payani.